Koristim ovu priliku da obavestim sve korisnike kako i na koji način će moći da vrše prodaju pozicija i kako i na koji način biznis nalozi sa radnim mestima će moći da uplate jednokratni limit za radna mesta. Prvo i osnovno potrebno je da sponzor obavesti budućeg kupca po predmetnoj poziciji kako može da uđe u postupak. Bitno je da sa svoje mail adrese pošalje kompaniji na support sledeći zahtev, da navede predmetnu poziciju i da navede username sponzora s kojim je pregovarao o predmetnoj poziciji. Nakon toga dobit će odgovor od kompanije sa dokumentom koji je potreban da se popuni, znači dobit će formu koju treba popuniti, dobro proveriti popunjavanje, jer kasnije neće moći da se isprave podaci koji budu bili navedeni. Nakon popunjavanja forme, taj isti korisnik dostavom maila supportu dobit će odgovor u roku od najkasnije 24 sata sa ugovorom i fakturom po kojoj treba da se izvrši uplata i na koji način za poziciju. Što se tiče jednokratne uplate za radna mesta, bitno je da isti postupak se napravi putem maila, da se pošalje, samo ne treba da se šalje username, bitno je da se navede broj radnih mesta, da se pošalje upit kompaniji kako bi kompanija dostavila formu u kojoj treba da se naslovi da li je u pitanju biznis nalog koji posjeduje sa radnim mestima koji posjeduje kompanija ili biznis nalog sa radnim mestima koji posjeduje fizičko lice. Da bi se napravio ugovor, isto tako da bi se napravila faktura kako bi mogli da izvršite uplatu. Uplate će se vršiti preko Perfect Money-a, naknadno će biti u formi, kada dobijete fakturu i ugovor, dobit ćete i u mailu instrukcije kako to možete da izvršite. Veoma jednostavno, na Perfect Money-u izaberete opciju depozit, izaberete banku žicu, bank wire, popunite profil, u zakladnju samo ćete imati jedan deo koji ćete morati da kopirate iz instrukcija koje ćete dobiti. Taj mail će se odnositi na poziciju koja je predmet kupovine i u tom tekstu će stajati da vi kupujete tu poziciju, tako da to je bitno da navedete prilikom uplate depozita sa vašeg bankovnog računa na Perfect Money, a isto tako sa uplate vašeg Perfect Money naloga na kompanijski Perfect Money nalog. Na ovaj model, ovaj način kada primenite imate kompletan tok novca na koji način ste izvršili uplatu i isto tako imat ćete odgovor od kompanije, dobit ćete potvrdu za sve navedeno. I jedan i drugi nalog morate obaveštavati, ovo se odnosi na sponzore i na ljude koji se bave prodajom, morate obavestiti korisnike u ovom postupku. Ako možete dovoljno samo i da im dostavite ovaj video kako bi mogli pravilno da pristupe kupovini ili ti uplati jednokratnog iznosa za biznis naloge sa radnim mestima. Toliko za sada.